السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية. بداية كنشكر الإخوان المشتركين في القناة وكنشكرهم جزيل الشكر على الدعم ديالهم المتواصل والتفاعل ديالهم في التعليقات، وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد لأول مرة كيشوفوا القناة، كنرحب بهم، مرحبا بكم، وكنتمنى أنكم ديروا اشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إذا كنتم مهتمين بتعلم اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله في اطار سلسله تعلم لا كومونيكاسيون التواصل غادي نمروا لواحد لو فيرب لي بليز يوتيليزي، واحد لو فيرب اون لوتيليز سوفون اون لونغ فرونسيز وهو لو فيرب فولوار. لو فيرب فولوار، وغادي نتعرفوا ان شاء الله في هذا الدرس ولا غادي نضربوا عصفورين بحجر واحده. غادي نشوفوا لا كونجوغيزون ديال هذا لو فيرب فولوار اي اون بليس غادي نشوفوا كيفاش نستعملوه في جمل. دونك لو فيرب vouloir. Le verbe vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. War, la terminaison war, ça veut dire c'est un verbe du troisième groupe, automatiquement. المعنى ديالو باللغة العربية هو يريد. يريد، وهذا الفعل كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية، لهذا هذا الدرس هذا مهم ومهم جدا. حاولوا أنكم تتبعوا إلى الأخير مشاهدينا الكرام. أول شيء هذا le verbe vouloir قلنا c'est un verbe du troisième groupe. Alors قبل ما نستعمل une phrase ou bien je dis une phrase ضروري انني نكون ضابط لا كونجوغيزون. هذه كنقولها وكنعاودها وكنكررها، خصكم ضروري تكونوا ضابطين لا كونجوغيزون على الاقل ديال لي فيرب لي بليز يوتيليزي، على الاقل لي فيرب. وهادشي اللي كندير في الفيديوهات، كندير غير لي فيرب لي بليز يوتيليزي اون لونغ فرونسيز لان اللي كنستعملوهم بشكل جيد، وان شاء الله غير نوصلوا للمستوى المحترف غادي نعطيو دوطخ فيرب. ليسونسيال دابا ركزوا على لي فيرب لي بليز يوتيليزي. دونك لو فيرب فولوار او بريزون في الحاضر il se conjugue de cette façon. Je dis je veux, tu veux. حاولوا أنكم تحفظوا إخواني وأخواتي. Il veut, elle veut. T'es à la fin. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. كنلاحظوا هنا كاين دو راديكو. كاين veut اللي لا في je و tu و il وكذلك في il avec s، وكاين un autre radical في nous et vous, voul, voul. C'est bon. Alors استعمال ديال لو فيرب فولوار دون دي فراز. لو فيرب فولوار فاش كنستعملوه في دون دي فراز كيكون دائما متبوع سوا بان نو، سي بون، سوا كيكون متبوع بان فيرب à l'infinitif plus un verbe ou bien verbe à l'infinitif. à l'infinitif يعني verbe غير مصرف أو في حالته الأصلية. ان اكزامبل vouloir plus le nom par exemple. أول شيء بعدا نعاودو نذكروا الإخوان بالجملة الخبرية، الجملة البسيطة دائما كتكون من لو سوجي بلس لو فيرب بلس لو كومبليمون. لو سوجي هو الفاعل، لو فيرب هو الفعل، اي لو كومبليمون هو المفعول به. هذا المفعول به فاش كنستعمل فولوار كيكون سوا ان نو سوا ان فيرب à l'infinitif. سي بون. ناخدو هاد جو فو. alors je vais écrire je veux. هذه في الحاضر غنديرو ان نو. شنو كنبغي؟ je veux quoi? un gâteau par exemple. je veux un gâteau. Voilà, j'ai écrit une phrase correcte. je veux un gâteau. tu veux une voiture. تريد سيارة. il veut un cartable. يريد محفظة. ainsi de suite. c'est clair. alors دائما le verbe vouloir qui comme tu vois soit un nom comme dans cet exemple, soit un verbe à l'infinitif. On va voir maintenant un autre exemple de vouloir plus le verbe à l'infinitif. Je change le pronom personnel tu. هذا هو le sujet tu. Le verbe, voilà le verbe veut. Tu veux quoi? un verbe à l'infinitif. tu veux sortir. تريد الخروج. هانتوما كتشوفوا le verbe à l'infinitif. tu veux sortir. tu veux manger. tu veux rester. تريد البقاء. tu veux voyager. تريد السفر. c'est clair? j'espère que c'est clair. alors هنايا شفنا دابا جوج الحالات اللي كيكون فيهم لو فيرب فولوار دون دي فراز وهي اللي كنستعملوهم بشكل كبير. donc je vais écrire ici par exemple des verbes à l'infinitif. voyager, sortir, الخروج يخرج، dormir,
ينام lire يقرأ finir ينهي écrire jouer يلعب. Et voilà, هذا des verbes à l'infinitif. شنو كندير؟ كناخذ هاد لابارتي هادي وكنلصقها مع هادي. سي تري سامبل. C'est très simple. Je veux voyager, tu veux voyager, il veut par exemple sortir, nous voulons dormir, vous voulez lire, ils veulent jouer. C'est très simple. هكا انا ركبت جمل بسيطة. C'est bon. ناخذ أمثلة ديال les noms par exemple. Par exemple, je veux une maison. Dire les noms. Un stylo. Une voiture, par exemple. Voiture. أي نوع يمكنك تستعملو. أي نوع. أي حاجة كتبغيها كتكتبها مورا vouloir. Je veux, par exemple, un cahier. Ainsi de suite. وشنو كندير؟ كنلصق بين هادو وهادو. C'est très bon. C'est très simple. Je veux une maison, tu veux une maison, il veut un stylo, nous voulons une voiture, vous voulez un cahier, ils veulent une maison. C'est très simple. غير خصكم تعرفوا بأن ديما le verbe vouloir كيكون متبوع سواء بأن nom, بأن verbe à l'infinitif, soit بأن nom. C'est très simple de formuler une phrase en utilisant le verbe vouloir. Ce qu'il faut faire, il faut apprendre la conjugaison وتكونوا عارفين le verbe à l'infinitif ولا les noms وكتلصق le verbe vouloir avec le verbe que tu veux, ou bien le nom que tu veux, et comme ça tu as produit une phrase correcte. J'espère que c'est clair. نمروا الآن ça c'est le présent. دابا نشوفوا مثلا la conjugaison et l'utilisation de le verbe vouloir au passé composé. Alors premièrement, le passé composé du verbe vouloir, le verbe vouloir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais écrire ici هادشي راه شفناه. نرجعوا المراجعة ديال le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. هذا le passé composé. Ils ont. Voilà, c'est le passé composé. كيتكون l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Le participe passé de verbe vouloir c'est voulu. حفظوها إخوان. voulu. voulu. يعني ما كيتغيرش لأنه مصرف avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir plutôt, oui. voulu. 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 Et voilà, j'ai conjugué le verbe vouloir au passé composé. D'abord, on s'améliore des phrases. Donc, j'ai voulu. J'ai, le passé. Par exemple, la semaine dernière, الأسبوع الماضي, j'ai voulu voyager. Le mois dernier, tu as voulu sortir. Hier, il a voulu dormir. Avant-hier, nous avons voulu finir. C'est très simple. C'est bon. Alors, aussi pour l'utilisation du nom, c'est la même chose. J'ai voulu une maison. J'ai voulu une maison. Tu as voulu un stylo. Il a voulu une voiture. Nous avons voulu un cahier. Vous avez voulu une maison. C'est très simple. C'est bon? J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. نمروا الآن la conjugaison du verbe vouloir au futur. Au futur. حاولوا أنكم الله يرضي عليكم تحفظوا la conjugaison du verbe vouloir. Vous devez les apprendre pour pouvoir l'utiliser dans des phrases. بالنسبة le futur, alors on dit je voudrais. كترجع هكا إخوان. Je voudrais. Après, je vais ajouter la terminaison. Je voudrais. وهذا الشيء كله شفناه في الدروس السابقة. J'ajoute la terminaison. Je, AI, le futur simple. Tu, AS, il, A, nous.
O-N-S, vous, E-Z, il, O-N-T. Et je fais la même chose. Je fais la même chose. Je voudrais voyager. Par exemple, demain, je voudrais أريد السفر. غدا أو الأسبوع الجاي أريد أن أنام. La semaine prochaine, je voudrais dormir. Tu voudras sortir. Il voudra lire. يعني حاولوا أنكم تحفظوا بعض les verbes à l'infinitif ولا بعض les noms les noms ou تكونوا حافظين la conjugaison. Comme ça, tu peux écrire une phrase correcte. Et la même chose بالنسبة les noms. Je dis, nous voudrons une maison. Vous voudrez, par exemple, une télévision, ainsi de suite. C'est bon? C'est très simple إخواني وأخواتي. اللغة الفرنسية سهلة جدا. حاولوا أنكم تضبطوا la conjugaison. La conjugaison هو l'élément essentiel. La conjugaison بعد كيسهل عليكم تستعملوه dans des phrases. Alors, maintenant, on va essayer d'écrire des phrases en arabe et les traduire en français. Alors, نكتبوا واحد الجملة في الحاضر. أبي مثلا يريد قهوة مثلا. C'est bon. Alors, Abi, c'est mon père. Mon père. هذا c'est un nom. Donc, le nom, دائما كنعوضوه soit بإل لأنه غائب, soit بأل في la conjugaison. Soit بإل avec S, soit بأل avec S. بما أن mon père c'est un nom masculin singulier, donc je vais le remplacer par il. Et la conjugaison du verbe vouloir au présent, c'est il veut. Il veut. Donc je vais écrire ici mon père veut. Kahwa, un café. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte en utilisant le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Le sujet, le verbe, ça c'est le verbe, et voilà, le مفعول به هو le complément. J'espère que c'est clair. ناخذ مثال ثاني ديال le passé composé. أراد ولا أردنا شراء مثلا شراء تلفاز. أردنا c'est le passé. Donc أردنا qui nous نكتبوا هنايا nous. غنكون حافظ la conjugaison du verbe vouloir au futur لأن أردنا désolé au passé composé أردنا. Alors nous شنو قلنا au passé composé le verbe vouloir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Alors je dis nous avons. Le participe passé c'est voulu. Nous avons voulu. C'est clair maintenant. Alors j'ajoute shira. Shira c'est un verbe. Alors acheter à l'infinitif. Acheter à l'infinitif. Quoi? Une télévision. Une télévision. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. مثل أخير ناخذو على سبيل المثال في le futur. ناخذوه في le futur باستعمال le verbe vouloir. مثلا نقولوا هو ولا سيريد مثلا حلوى. ناخذوا حلوى. سيريد أكل حلوى مثلا. سيريد أكل الحلوى ولا حلوى ولا الحلوى. Donc سيريد من هو. Donc il. يريد فعل vouloir. À quel temps? Au futur. Alors je dis je voudrais, tu voudras, il voudra. أكل
le verbe à l'infinitif, manger, je l'écris à l'infinitif, manger. Désolé pour l'écriture. Je voudrais manger quoi? Le gâteau. Le gâteau. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte en utilisant le verbe vouloir. À quel temps? Au futur simple. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وما بقاش عندكم الان مشكل مع ليتيليزاسيون دي فيرب فولوار في لي طون اسونسييل. حاولوا انكم الله يرضي عليكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل باستعمال لو فيرب فولوار كوم صا باش يكون التطبيق ديال لو فيرب فولوار وتقدروا انكم تمكنوا من تكوين جمل بسيطه باستعمال هذا لو فيرب كي ان فيرب تري تري امبورطون. كنشكركم جزيل الشكر على الاهتمام ديالكم ما دمتيو وصلتيو وكتسمعوني الان، فهذا دليل على انكم كتهتموا بتعلم اللغه الفرنسيه. شكرا جزيلا لكم، وما تنساوش اخواني واخواتي دعم القناه بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.